Svaka velika kriza, vanredno stanje, rat, revolucija menjaju gravitaciju i način života svih onih koji dožive taj trenutak istorijskog tsunamija. Trgovci postaju junaci, generali često beže iz opasnosti sa prve linije fronta, vojnici na izgled slični ili skoro isti se odjednom razdvajaju u one kojima pripada slava i one koji će se čitavog života stidjeti zbog svog ponašanja na ratištu među saborcima. Sve se menja, a posebno se menja kada je reč o svetskom ratu. Sećamo se velike mobilizacije iz 1914. kada je čitava Evropa bacala šešire u vis i svi od pesnika do radnika, seljaka, oficira, političara, svi na svojim jezicima uzvikivali živeo rat, živela naša pobeda, smrt neprijatelju. Tako se nešto slično događalo i tokom Drugog svetskog rata i evo sada u ovom najmanje ozvaničenom, a verovatno najopasnijem i najpotpunijem hibridnom, asimetričnom svetskom ratu. Sve se menja, pa tako i uloge određenih ličnosti za koje smo već mislili da ih poznajemo. Ovog puta ćemo govoriti o jednoj takvoj velikoj promeni, jednom čoveku koji pod istim imenom i prezimenom nastupa sasvim drugačije. Govorit ću o velikoj promeni u stavu, držanju i manirima Dmitrija Anatoljeviča Medvedeva, posebno na njegovom Telegram kanalu, koji je stvarno postao primer nezaustavljive svakodnevne oštrine. Inače, visokog funkcionera moćnog Ruskog saveta bezbednosti, nekadašnjeg predsjednika i premijera Ruske federacije, koji je na sebe danas preuzeo, verovali ili ne, ulogu glavnog jastreba ruske spoljne politike uz veliku promenu političkog intenziteta i karaktera. Kao nekada davno Orban, Dodik, pa čak i Trump, to okretanje drugog lista u istoj sudbini je nešto što stvarno postoji i uvek iznova se pokazuje izuzetak iz svih pravila. Uostalom, sve se menja, pa je razotkriven taj svetski hegemon kao čarobnjak iz Oza, onaj mali čovečuljak sakriven iza te velike mašinerije koji drhti od straha, a plaši druge. Svima se pokazalo to nepostojeće carevo novo delo, kojim ne mogu više da se ponose i krase njegove sluge sa svih strana tog globalnog planetarnog dvora. Stvari su razotkrivene. To da je car go, to je izgovoreno i više nema nazad. Došlo je do skidanja rukavica, posebno u prostoru Evroazije, kao novi politički faktor na tom globalnom planetarnom nivou. Oštra retorika nije samo stil, već su to izjave onoga što se misli, ali direktno izrečenih. Ništa više, ali ni manje od toga. Svoj način govora Dmitrij Medvedev objašnjava samo kao logičnu mržnju prema svima koji žele da unište Rusiju, njegovu otadžbinu. Pa on tako tim specifičnim ratnim rečnikom opisuje ukrajinske vlasti kao zarazu, Ukrajinu kao nacističku državu, izdajnike proziva kao šljam i izrode, kopilad i ološ, za koje će, kako kaže, učiniti sve da konačno nestanu. Po ostalom, zašto bi neki lojalni građanin one neprijateljske vojske bio gori za Rusiju od njenih izdajnika,
koji prepuštaju neprijatelju uništenje, rasturanje zemlje, njene istorije i budućnosti. Zar nije logično da izdajnik izaziva neuporedivo gori, a pravedan osjećaj u odnosu na klasičnog protivnika? Lideri NATO-a su po Medvedevu obični glupaci, a imate onu njegovu čuvenu izjavu koja je stvarno za antologiju i za pamćenje, kada kaže: Nemac koji želi napade na Rusiju mora biti spreman na rusku vojnu paradu u Berlinu. Pa sami izaberite. Govori o NATO provociranju nuklearnog rata i spremnosti Rusije da im uzvrati ako bude bilo neophodno, to jest Rusija neće dozvoliti da zbog humanih razloga, da zbog izbjegavanja opšte katastrofe dozvoli samo njeno uništenje, a da njeni uništitelji nastave da žive bezbrižno uz kablovsku televiziju, sladoled i planiranje sledećeg letovanja. Interesantno je da on u tu oštrinu udenjuje jednu ličnu osobinu koju ima, a koja je vrlo važna za ove prilike, a to je šala komika, taj prirodni humor. Recimo, on kaže: naravno možemo da potpišemo primirje sa Ukrajinom, ali sa Kijevom u sastavu Rusije. To su ti njegovi pristanci, to su ta njegova slaganja koja sobom nose i tu dozu tipično ruskog narodnog humora. Otkrila se konačno istina o propasti poslednje velike superimperije. Osjećaj Amerike kao i da i dalje imaju one udove koje su odavno izgubili, kao Britanci sa njenim nekadašnjim kolonijama. Ta vrsta fantomskog bola gde vas svrbi noga koja vam je već odsečena. Tako da taj bol imperije i nepristajanje na realnost je opšti ambijent u kome živi Rusija i njeni predvodnici, među kojima je veoma važan upravo Dmitrij Medvedev. I samim tim on je nacionalni jastreb, možemo to tako da kažemo u tom klasičnom političkom rečniku, ali nije imperijalni jastreb. A imperije često deluju anacionalno, neki put deluju antinacionalno, neki put deluju pseudonacionalno, ali uvijek reč o imperijalnom pokušaju porobljavanja svih i svakoga, volji hegemona i te male grupe nevidljivih upravljača iz centra te jedne jedine imperije koja je zauvek predviđena, bar onako kako su to Amerikanci do skoro mislili. Nacionalisti. Si je kineski nacionalista. Orban je mađarski nacionalista. Medvedev je ruski nacionalista. I oni svi imaju zajednički spor iz istih razloga sa imperijom koja ugrožava prava svih nacija, pa i sopstvene. Jer velike imperije ne priznaju međunarodno pravo i internacionalne zakone, već samo sopstvena pravila i propise koje improvizovano uspostavljaju. Nije slučajno što jednom prilikom jedan visoki američki funkcioner politički rekao jednom bivšem jugoslovenskom državniku na njegovo pitanje: kažite šta tražite od nas, mi ćemo potpisati pa da konačno završimo sa tim mučenjem i ceđenjem duše naše. A ovo je cinično, ali i iskreno odgovorio: pa ne ide to tako kod nas. Svaki put ćete dobiti nova pravila koja morate da slušate do poslednjeg slova. A to da li su ta nova pravila drugačija od prethodnih i različita od onih koji će tek nastupiti, to nije vaša stvar. Vaša je da dobijete porciju za ovo vreme i da izvršite ono što vam je rečeno. Toliko o konceptu američke imperijalne spoljne politike. Više je nemoguć povratak zakona, prava i pravde bez velikih rezova. Medvedev između redova kaže: ne može više ovako.
napravili ste potpuni haos i stvari moraju da se menjaju i ispravljaju, jer umesto zrelih ljudi vi se ponašate kao poludela deca. Par reči o samom Medvedevu, da se podsjetimo za one koji ne znaju. On je po ocu poreklom iz Kurske gubernije, sin profesora hemije i profesorke ruskog jezika, koja je leti radila kao kustos u Pavlovskom dvorcu. Rođen je 1965. godine, 14. septembra, to je onaj prvi dan pravoslavne nove godine. On je u stvari rođen praktično 1. januara u tom starovremenskom srednjovekovnom tumačenju početka pravoslavne nove godine koja počinje 1. to jest 14. septembra. Rođen je u tadašnjem Lenjingradu, odrastao kao radoznalo dete više srednje klase, kome nikad ništa nije nedostajalo, i izrastao je pod uticajem Čehova, Žila Verna i Artura Conana Doyla. Te tri ličnosti upravo na neki način mogu da definišu i razne dimenzije njegovog karaktera, ali ne bih mogao sad da u ovom kratkom vremenu ulazim u te detalje. Najviše na njega je uticao, najviše od svega, čuveni ruski horor film, rađen po Gogoljevoj noveli Vij, koji inače na srpski jezik fantastično preveo Stanislav Vinaver. Kažu da je to možda jedini prevod koji je ravan Gogoljevom originalu. Tako da strahote u Viju i u tom opstanku u jednoj ukletoj kući je nešto što će kasnije pratiti Medvedeva u njegovom daljem životu, samo u funkciji političara i državnika. On je dugogodišnji lider jedinstvene Rusije, bivši predsjednik vlade, premijer Ruske federacije, punih 8 godina, sve do pre 3 godine, a pre toga je bio i predsjednik zemlje, onoj kratkoj pauzi između predsjedničke vladavine Vladimira Vladimirovića Putina. Znači, on je između 2008. i 2012. Znači, posle i pre Putina bio predsjednik Ruske federacije. Inače, on je po zanimanju pravnik i univerzitetski profesor građanskog prava na Pravnom fakultetu u Sankt Petersburgu, gradu u kome je odrastao. Na putu od Lenjingrada do Sankt Petersburga, na istom mestu, ista meta, isto odstojanje, on je u sebi nosio te otmene, imperijalne crte idealnog čuvara Rusije. On je početkom 2000-ih postao i glavni rukovodilac državne ruske administracije i sve vreme prvi pratilac Vladimira Putina u njegovom održanju na vlasti i na čelu države Ruske i Ruske federacije. Dobitnik je, da spomenemo mi sa srpske strane, ordena Svetog Save, Srpske pravoslavne crkve, uz sve, naravno, drugo ordenje koje je dobio od strane Moskovske patrijaršije. A jedno lično zapažanje za kraj, kada je posetio Srbiju 20. oktobra 2009. godine, doneo sa sobom jedan ekskluzivni poklon na srpskom jeziku. Naime, ja sam uz pomoć tadašnjeg ruskog ambasadora, njegove ekscelencije Konuzina, osnovu uredio i pripremio časopis Rusija danas, dobio dozvolu da jedna privatna firma može da upravlja časopisom sa ruskim državnim imenom i ta Rusija danas iz 2009. godine je bila neočekivani poklon iznenađenja, jer je predsjednik Medvedev tadašnjem srpskom predsjedniku poklonio primerak te Rusije danas. Ministar spoljnih poslova je poklonio srpskom ministru spoljnih poslova i premijer Rusije premijeru Srbije. Oni su šokirani, držali u rukama nešto za što nisu znali da se priprema i da nastaje i da se rađa, štampanje u Subotici. Taj fenomenalni nulti broj časopisa Rusije danas, koji je trajao još neko vreme pod mojim upravljanjem,
sve dok okolnosti nisu onemogućile dalji izlazak ovog časopisa, ali ostaje vredno pamćenja taj trenutak u kome ruski predsjednik Medvedev, taj herojski, oštri branilac ruskih prava, koga možemo da čitamo na Telegramu, u rukama drži plod rada i delovanja srpskih intelektualaca i umetnika i sa osmehom to predaje takozvanoj srpskoj strani, upravo sa idejom da ruska strana u tom trenutku nosi mnogo više srpskosti, pravoslavlja, nego ta formalno srpska strana te davne 2009. godine. I to, eto i dan danas, to malo sećanje izaziva jednu dozu ponosa i naravno tuge što je taj projekat, kao i neki drugi, možda isto tako važni, umeđu vremenu prestao da izlazi. Prestao da izlazi projekat, ali i taj duh srpsko-ruskog bratstva i duh ruskog otpora međunarodnom zlu nikada nije prestao.